Hello guys, welcome back to my channel. Eto na naman tayo guys. Isang parcel na naman ang ating bubuksan. Ito guys ay NBA card. Syempre, nabili ko na naman ito doon sa isa kong binibilhan sa Hamilton guys. At ating bubuksan para makita ninyo kung anong mga laman nito guys. So, atin ang buksan guys. Yeah. Buksan na natin to guys. NBA cards. Nakalimutan ko na guys kung ano mga laman ito. Ang kahirap nitong buksan. Yan guys. Yan. Binalutan. Kaya ito na guys. Ilang piraso kaya ito? Ilang pack? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan guys. So buksan na natin to. Ano bang mga laman ito? Uy, sino to? Oh, LeBron James. Yan guys, si LeBron. Puro LeBron para to. Yan. LeBron James. Yes. Baka LeBron na naman. LeBron na naman pala. May ano guys. May Kobe. Ito mahal tong Kobe to. Kobe. Yan. Si Kobe. LeBron. Yan. May Ja Morant. Yan guys. Ja Morant. Ito Kobe. Next. Ito nga pala guys, mga pambenta ko sa Pilipinas. Itong kinokolekta ko na to. Yan. LeBron pa rin guys. Oh, may Kobe. Yan. Ito na yan. 3 Kobe. Tapos Ja Morant. Yan. Ja Morant. Apat guys. Ano ba to? Ito na yun.
Sino ba to? Recall. Ito may ano guys, may autograph. Yung DeMar DeRozan, my idol. Guys, Steve Francis na ano, patch. Ayos. Yan guys, si DeMar DeRozan, my idol. Ito mga ano na to, recon guys. Mura ko lang to nabili. Yung mga player na to, RC. Yan guys. Magaganda yung cards. Okay, thanks. Ito na yata yun. Ganun pa rin. Yan, may ano to. May autograph guys. Hindi naman mga sikat. Pero okay na okay to. Lock. Recon. Yan. Guys. Maganda yung cards niya. Ayan. Branton. Yan. Ito guys. Ayan. Recon. Yan guys. Ito ang ating mga NBA cards na nabili sa Hamilton. Sana nagustuhan nyo ang ating video for today tungkol sa NBA cards. Maraming pong salamat. Ito nga pala si Tito Batang. Please like, comment, and subscribe po sa aking YouTube channel, Tito Batang TV. Rock and roll. Thanks po guys.